बालागढ़ के गुप्तीपारा बड़ा काछी इलाके में 5 वर्षीय स्वर्णप सहर के लापता होने के मामले में नया मोड़ आ गया। शव घर के बाथरूम से बरामद किया गया। दादा और दादी जेठीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार की सुबह से लंबी खोजबीन के बाद रविवार सुबह 5 बजे बच्चे को उसके दादा शंभू सहर के शौचालय से बेहोशी की हालात में निकाला गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया, बच्चे की मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। बच्चे के लापता होने के बाद से पुलिस ड्रोन कैमरे से जगह जगह तलाश कर रही है। रात में खोजी कुत्ता लाया गया। आखिरकार रविवार की सुबह यादव और सुप्रिया साहा के 5 वर्षीय बेटे स्वर्णप साहा का शव बरामद किया गया। हालांकि बच्चा नहीं मिला, फिर भी स्थानीय निवासी बच्चे की तलाश में जुटे रहे। बच्चे का कोई सुराग नहीं। खबर पुलिस तक जाती है। बालागढ़ पुलिस आई। हुगली ग्रामीण पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधिकारी कल्याण सरकारी और डीएसपी क्राइम अभिजीत सिन्हा ने शनिवार को महापात्र भड़ागाछी स्थित बच्चे के घर का दौरा किया। बच्चे का घर रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब है। गुप्तीपारा रेलवे स्टेशन कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। शनिवार को दिन में ड्रोन की तलाशी ली गई। सुराग पाने के लिए रात में खोजी कुत्ते को लाया गया। बच्चे के पिता यादव साहा एक बार ड्राइवर हैं, मां गृहिणी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बच्चा घर से क्यों गायब है। पुलिस ने बच्चे के दादा दादी पहले बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल ने इलाके को घेर लिया। पुलिस कल्याण सरकार ने कहा कि बच्चे के लापता होने के मामले में परिवार की शिकायत के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया है। পাশের বাড়ি থেকে গোপাল গোপাল ও নিজেই গোপাল সকালবেলা গোপাল সেবা দিয়েছে। গোপাল সেবা দিয়ে ও আলু আনতে গেছে পাশে কাকার বাড়ি, পাশে ওই বাড়িতে সারাদিন ও খেলা করে। সারাদিন ওখানে থাকে। আমি সেকেন্ডে 10 মিনিট পর পর আমি ওকে ডাকি। 10 মিনিট অন্তর অন্তর ওকে আমি খোঁজ নিই। 1 ঘন্টার মধ্যে মানে আমি 100 বার আমি খোঁজ নেব। অন্য কোথায় গেলি বাবা, তুই কোথায় গেলি? ও 100 বারই চাড়া দেবে। যদি একবার যা ভুল চাড়া দিয়ে আমি দাঁড়াতে চাড়া দিচ্ছি তো তোকে আমি কিন্তু এবার মারবো গেলে। ও আমাকে গোপালের খাবারটা এখানে নামিয়ে দিয়ে ওইখানে ছুটেছে। মানে এত তাড়াহুড়ো করেছে, জুতো দুটো এখানে ফেলে গেছে। আমায় বলছো মা আমি একটুখানি খেলে, আমি বাবা তুই এখন বেরোস না, আমি কিন্তু তোকে খাওয়াবো, আমি পড়তে পাঠাবো, 11টা বেজে যাবে, আমি এক্ষুনি খাওয়াবো। ও আমি একটুখানি খেলেই আমি চলে আসবো, আমি কোথাও যাবো না, আমায় তুমি ডাকবে আমি চলে আসবো। এরকম বলে এখানে ঝুট পুরো। আমি ওখান থেকে জামা কাপড় 5টা ছোট জামা কাপড় কেচে 8 ঘন্টার মধ্যে আমি বেরিয়েছি। আমি জুতোটা নিয়ে যাই, ওর তো ঠান্ডা ধাস লাগে, জুতোটা দিয়ে আসি। যদি জুতোটা খালি পায়ে হাঁটলে আবার সামনে পরীক্ষা আছে, জ্বর ঠান্ডা লাগবে, হবে না। দিয়ে আমি আবার জুতোটা নিয়েই গেছি ওদের বাড়িতে। গিয়েই শুনি যে ছেলে ওদের বাড়িতে এনে 8টার সময় ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসছে। সকাল 8:30 আমার বাড়ি থেকে বেরিয়েছে 9টা, ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে 8:30। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই ঘটনার একটা নিষ্পত্তি হোক, কারণ বিগত দিনেও আমাদের পাড়াতেই কয়েক বছর আগে একই রকম ভাবে এরকম একটি ঘটনা ঘটে গেছিল। প্রশাসনিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে যেন এই ঘটনাটার নিষ্পত্তি ঘটে এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিকের মাধ্যমে করে, আর পিএম যেটা হবে আমরা চাইছি সেটা উচ্চপদস্থ আধিকারিক সেখানে উপস্থিত থাকবেন, তার উপস্থিতিতে সেই পিএমটা হোক এবং যাতে পুরো বিষয়টা ভিডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে করা হয়, জনগণের কাছে যাতে পুরো বিষয়টা খুব সুস্পষ্টভাবে থাকে, আমরা সেই দাবিটা রাখছি। এবং তার সাথে এটাও বলছি যে প্রশাসন